Hi guys, maayong hapon sa tanan. Then naaday ko diri para mang-interview og bata. So, let's start. Okay. Hi. My name is Shinji Biandagas. Then kuan, pila imong edad? 11 years old. Nakoy pangutana kanang unsa imuhang kuhaon someday? Or sa imong ganahang maabot sa imong kinabuhi. For example, kanang ganahan kami mong teacher, police, anak. Ganat ko mahimong siman. Oh, correct. So now let's proceed to okay. Kita imong ngalan? Maple. Okay, you know guys, this is my pamangkin. Maple, pila imong edad? 4 years old. Unsa may imong ganahan inig pagkadako nimo? Barbie. Ganahan kag mahimong Barbie. So ganahan siyang mahimong Barbie guys. Then mao ni pud akong pamangkin. Ganahan na dito magpakugos. Then there ni Aryan. Sige ito mong ngalan. My name is Aryan. Then imong edad. Grade Then unsa imong ganahang makuan inig madako ka? 4. Correct, doctor guys. So nindot ka ng doctor no kay dakog sweldo. Next. Ni Jessa. Ipaila-ila imong self die. Okay, so next na pud sa ta guys. Oh, kinsa imong ngalan bi? Arya. Ira. Kinsa imong kuan angga? Imong angga si Mayang. So, unsa may imong ganahang kuan inig madako ka? Unsa may imong ganahang inig madako ka? Bulisita. Wow, mahimo kuno siyang pulis, guys. Then next ni naka-red og t-shirt. Sa imong ngalan? Harona. Wow, Kadorna, pero guys, this is my pamangkin. Pila na imong edad, be? Ikaw dongke. Then next, ari na punta ni Kani. What? What's your name? Ethan. Then how old are you now? 11. Okay, then unsa imong ganahang maabot pagdako nimo? Engineers. Wow, engineer. Then next, Kian. here. Okay. Kian. Ikaw. How? Kinsa imong ngalan? How? Math. Then pila imong edad? 9. Correct. Then unsa imong ganahang maabot pagkadako nimo? So wa siya kabalo guys. So next kinsa pa may wala nato na interview. Yes. What's your name? Jericho. Jericho. Then apelyido? Baltasar. Pila imong edad? 9. Then unsa imong ganahang makuan inig madako ka? Police. Police. Ngano mang ganahan kang mahimong pulis? Kay? Para tigdakop inig. Tigdakop. Wow, tigdakop kuno guys. So mag-amping jud ta kay naanad ay mangdakop diri. So diri tas naka-red. I think mo na siya last. Sige na. Okay, kisay mo ngalan? Jane, apelyido? Correct, Apolinario. Pila imong edad? So unsa imong ganahang makuha pagdako nimo? Nurse? So mao to guys. Then kabalo na mo kung unsa ilang ganahang maabot silang kinabuhi. So bye-bye na nila.